Yo les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. اول حاجه كنبغي نقول لكم عيد مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه والسلامه باش ما كتمناو ان شاء الله وبشي نقاط ممتازه في الامتحان الجهوي ان شاء الله. دونك بالنسبه لهاد لا فيديو جي يو صراحه دي كومونتير من عند بزاف ديال التلاميذ اللي قالوا لي باللي عندهم مشكل في الاحداث بوغ في لابواط ا ميرفي. الترتيب ديال الاحداث تيخلق لهم مشكل وكيتلفهم. دونك لوبجي ديال لا فيديو ديال اليوم هو كيفاش نقدروا نعقلوا على الاحداث باش نجاوبوا مزيان على لا كيسيون ديال لا سيتوياسيون دو باساج في الامتحان. Alors, كما كنعرفوا لا بواط ا ميرفي سو كومبوز دو 12 شابيتر. دونك عندي في لوفر 12 شابيتر اللي خصني نعقل عليهم بواحد الطريقه اللي تكون منظمه. هاد الطريقه غادي نستعملوا فيها لي زانديكاتور طومبوريل، سيتادير كو في لوفر كامل غادي نحاولوا نقسموا لي شابيتر ديالنا على حساب لي سيزون، لان سيدي محمد من خلال لا ناراسيون ديالو غادي يقول لنا باللي القصه كتدوم في واحد الفتره اللي كتبدا من ليفير حتى ليتي. دونك عندي 3 ديال لي سيزون وشاك سيزون عندي فيها ان نومبر بريسي ديال لي شابيتر، وهادشي سولون هاد لو شيما اللي قدامكم. دونك هاد 12 شابيتر اللي كتكون منهم لا بواط ا ميرفي مقسمين على 3 ديال الفصول اللي هما ليفير لو برينتون و ليتي، تابعين واحد النسق تصاعدي بحيث ان فين ما كندوزو من سيزون لسيزون الكاتب كيزيدنا ان شابيتر. دونك بالنسبه لليفير عندنا 3 ديال لي شابيتر، سيتادير لو بروميير شابيتر لو دوزيام اي لو تروازيام. ملي كندوزو لو برينتون كيتزادنا ان شابيتر، سيتادير كو كيولي عندي 4. في ليفير تيكونوا عندي 3، في لو برينتون غيوليو عندي 4، اذا في ليتي غادي يوليو عندي 5. من سيزون لسيزون الكاتب كيزيدنا ان شابيتر. لوبجيكتيف ديال هاد لا فيديو هو اننا نساليو حنا حافظين لي زيفينمون ديال كل شابيتر من لوفر اون سويفون لا ميم لوجيك، سيتادير كو غنمشيو لكل سيزون من لي 3 سيزون اللي عندنا اي اون فا اناليزي شاك شابيتر فيها ونخرجوا منه لي زيفينمون ديالو بطريقه اللي غادي تخول لينا اننا نعقلوا عليهم بواحد الطريقه اللي كتبع ان اوردر كرونولوجيك، يعني واحد التسلسل زمني. Commençons d'abord par la saison de l'hiver. Celle-ci se compose de 3 chapitres. عندنا فيها le chapitre premier, le deuxième ou le troisième. في le premier chapitre اللي كيتسمى الانسيبيت، le récit commence par la description de دار شوافة. علاش كنسميوها دار شوافة؟ لان مولاتها لاله كنزة شوافة، c'est une voyante. الدار كتكون من 2 étages. عندنا في le rez-de-chaussée شوافة la voyante لاله كنزة، في le premier étage دريس العواد مرتو رحمة et leur fille زينب. Le deuxième étage partagé entre 2 familles, la famille de Fatma Mziouia وراجلها علال et la famille de Sidi Mohamed اللي كتكون من المعلم عبد السلام le père de Sidi Mohamed, Lalla Zoubida sa mère et le personnage principal Sidi Mohamed. Vient après la séance du bain mort, حمام ديال النساء. alors هنا بالنسبه لسيدي محمد غادي يدير لنا تشبيه ما بين الحمام ديال النساء وما بين لانفير. ما كيحملش يمشي مع الحمام ديال النساء باسكو بور لوي راه بحالو بحال جهنم، بحالو بحال الجحيم. Puis vient la dispute de Rahma avec Lalla Zoubida. Rahma غادي تنشر نهار الاثنين le jour qui est réservé للا زوبيدا. دونك بجوج بيهم ما غاديش يتفاهموا، غادي تنوض بيناتهم لا ديسبوت. سيدي محمد ما غاديش يصبر المنظر ديال المخاصمه ديال رحمه مع ماما. Il va perdre connaissance et il va s'évanouir. Dans le chapitre 2, le narrateur nous parle de son expérience dans le psy, particulièrement le mardi. بالنسبه لسيدي محمد le mardi est un jour néfaste. ماشي بغيش هاد لو جور لان سي لو جور دو لا ريسيتاسيون دو قران، هو النهار اللي كيعرضوا فيه القران. وبهاد المناسبه الفقيه سافيري تري سيفير اي امبيتويابل، ما عندوش الرحمه فيزافي دو سي زابرونون لانه تيعطيهم دي كو بلا باغيت دو كوغناسي، يعني ديك القصبه ديال السفرج. Quand il va finir sa séance dans le MSID غادي يرجع للدار، غادي يلقى ماما مريضه elle est souffrant d'une migraine فيها الشقيقه. لاله عائشه va le rendre visite et ne va pas tarder à lui proposer d'aller visiter Sidi Ali Bourel. يعني يمشيو لواحد الضريح لان بالنسبه ليها c'est une manière ou c'est un moyen de résoudre le problème. لاله زويده est convaincue و les deux femmes غادي يمشيو للضريح ديال سيدي علي بوغال. ملي غادي يكونوا راجعين le narrateur va apercevoir واحد le matou, واحد le grand chat وغادي يحاول يمشي يلعب معاه. sauf que le grand chat va griffer سيدي محمد اللي غادي يبقى يبكي على طول الطريق. ومالغري لي غران زيفور اللي داروا الناس اللي في الضريح اللي في الطريق باش يسكتوا سيدي محمد ما غاديش يسكت وغادي يتأزم من هاد الانسيدون. من غير رجع المعلم عبد السلام وغادي يلقى ولدو في ديك الحاله مأزم، il va proposer à sa mère باش ما تصيفطوش للمسيد وياخذ ان جور دو روب. هنايا سيدي محمد غادي ياخذ 2 جور، لو ميركودي لو جودي وحتى فوندردي الصباح باش يرتاح. Dans le 3e chapitre, Lalla Zoubida va remarquer une lumière éblouissante et il va essayer par curiosité باش تعرف de quoi s'agit-il. En fait, c'est une lampe à pétrole
que Fatma Bziouia a acheté. Lalla Zouida jette Ghaira, par conséquent, elle va demander à son mari Ma'alem Abdeslam de lui en acheter une. Ce dernier succombe au désir de sa femme et décide de lui acheter une lampe à pétrole. Vient après un événement qui va mobiliser tous les voisins du quartier. La disparition de Zineb. رحمة كانت غادا باش تحضر لواحد لو باتيم يعني واحد الاسبوع مع بنتها وفي الزحام غادا توضر ليها وهنا فين le narrateur va jeter la lumière sur l'importance du voisinage لأن rappelez-vous قلنا في الشابيتر بروميي لاله رحمة دابزاش مع لاله زبيدة على قبل الجهة. Or, ملي توضرات زينب للرحمة لاله زبيدة va être des premières à venir en aide للرحمة غتكون من الاولين اللي غادي يجيو باش يساعدوا رحمة وباش يقلبوا معاها على زينب et finalement لاله زبيدة ولاله عائشة هما اللي غادي يلقاو زينب وغادي يرجعوها. Pour remercier Dieu de lui avoir rendu sa fille Zineb, Rahma va organiser un repas pour les mendiants. يعني باش تشكر الرب لانه رد ليها بنتها غادا دير واحد الصدقه للناس اللي ما فحالهمش الحوت. La saison du printemps commence. Celle-ci contient 4 chapitres, le 4e, le 5e, le 6e et le 7e. Dans le chapitre 4, Sidi Mohammed relate la visite de sa mère chez Lalla Aïcha. Lalla Aïcha va lui raconter ses malheurs. بحيث أن رجلها مولاي العربي va être escroqué par son associé Abdel Qadir. Son associé غادي ينصب عليه وغادي يدير ديالو. وللا عائشة باش تعاون راجلها pour lui venir en aide, elle ne va pas hésiter à vendre tous ses bijoux. Dans le chapitre 5, rentré chez lui, le narrateur trouve sa mère absente. لأنها كيف ما قلنا مشات pour rendre visite à Lalla Aïcha. De retour, la mère raconte les malheurs de Lalla Aïcha à toutes les voisines. ما غتخلي لمن تعاود المشاكل ديال Lalla Aïcha. فاطمة البزيوية وحتى الرحمة. Dans ce chapitre, Sidi Mohammed va également nous évoquer le décès de Sidi Mohammed Ben Tahar, le coiffeur du quartier. ونهار غيدير لنا la description de son cortège funèbre, les funérailles et aussi les pleurs. هاد الجنازة خلات un grand impact على Sidi Mohammed. وبهذه المناسبة لاله زبيدة va lui offrir une chaînette de cuivre. هذا لو شابيتر غادي يسالي لا ديسبوت ديال سيدي محمد مع زينب حيت القط ديالها سرق له السلسله ديالو. Dans le chapitre 6, les préparatifs pour Ashura commencent en Msid. الفقيه غادي يقسم الطلبه ديالو لدي équipes pour nettoyer le Msid. Sidi Mohammed بهذه المناسبة غادي يكون très fier لأنه il va être nommé chef des frotteurs. Vient ensuite l'achat des habits neufs à la Qisariya. Sidi Mohammed غادي يمشي مع الوالدة ديالو لاله زبيدة باش تشري ليه الحوايج بمناسبة عاشوراء. وبهذه المناسبة غتشري له un gilet, une chemise et des babouches neufs. De retour à la maison, Rahma va insister باش تشوف الحوايج اللي شرات لاله زبيدة. وهنا مرة أخرى سيدي محمد و زينب vont se disputer. Ensuite, le narrateur nous rapporte l'histoire de l'oncle Uthman avec sa jeune épouse Lalla Khadija racontée aux voisines par Rahma. Dans le 7e chapitre, les préparatifs pour Ashura continuent. Sidi Mohammed se réveille tôt et accompagne son père en ville. Ils font le tour des marchands de jouets et ne manqueront pas d'aller chez le coiffeur. سيدي محمد ما كيعجبوش بزاف يمشي عند الحلاق. دو بلوس بالنسبه ليه لي ريسي ولا القصص اللي كيعاودهم سي عبد الرحمن الحلاق مملين بالنسبه ليه. Alors le jour de Ashura, Sidi Mohammed se réveille tôt, prend sa douche nocturne et met ses vêtements neufs avant d'aller au Msid pour célébrer cette journée exceptionnelle liée à la journée de Ashura. هذه المناسبة في المسجد كتميز بلا ريسيتاسيون دو كوران et des chants de cantiques et des invocations. يعني انهم تيقراو القرآن وكيردوا مجموعة من الأذكار قبل ما يلتحقوا بالعائلات ديالهم باش ياخذوا leur petit déjeuner. À cette même occasion, Lalla Aïcha après le repas de midi va rendre visite à Lalla Zoubida. Lalla Aïcha كانت فرحانة لأن son mari Moulay Al-Arabi est sorti de sa crise. La 3e saison commence. Nous sommes en plein été. Cette période contient les 5 chapitres restants. Le 8e, le 9e, le 10e, le 11e et enfin le 12e chapitre. Le chapitre 8, le narrateur nous fait part des progrès remarquables à l'école coranique. يعني هنا كيعاودينا على تطور ديال المستوى ديالو في المدرسه القرانيه. Ensuite vient la visite au souk des bijoux لان المعلم عبد السلام بغى يشري لاله زبيده مجوهرات. Dans ce contexte, le معلم عبد السلام va entrer en dispute avec un courtier واحد الدلال parce que celui-ci a voulu lui jouer des tours. في اخر المطاف معلم عبد السلام va apporter les bijoux à sa femme sauf que celle-ci ne va pas les accepter. ما غاداش تقبل تاخذ هاد المجوهرات لان بالنسبه ليها ce sont un porte-malheur. بالنسبه ليها فعل شر. Dans ce même chapitre, Moulay Al-Arabi, le mari de Lalla Aïcha, va la quitter et va se marier avec une autre qui est la fille du coiffeur. Finalement, le chapitre 8 est clôturé par la maladie de Sidi Mohammed. Dans le chapitre 9, Ma'alem Abdeslam revient à la maison et annonce à sa femme qu'il a perdu son capital. Il a fait faillite.
Il ne voit alors qu'une seule solution qui va les غير حل واحد وأنه يمشي les environs de Fès pour travailler en qualité de moissonneur. C'est un départ qui a de lourdes conséquences sur la famille. Lalla Zoubida est triste, Sidi Mohamed se sent de plus en plus seul. Enfin, Lalla Aïcha visite Lalla Zoubida. Les deux femmes frappées par le malheur décident d'aller visiter un voyant, c'est Sidi Al-Arrafi. Dans le 10e chapitre, les deux femmes mettent leur plan à exécution. Sidi Al-Arrafi annonça à Lalla Aïcha que son nid sera de nouveau reconstruit, et il conseille Zoubida de visiter les sanctuaires des saints de la ville, Lalla Zoubida غتقرر باش ما تبقاش تصيفط ولدها l'école coranique pour qu'il lui tienne compagnie, et elle est même prête à proférer au frère le mensonge d'amener son fils voir un médecin. Lalla Zoubida va recevoir la visite d'un émissaire de la part du père. C'est un messager que Ma'al Islam a envoyé باش يطمئن عائلته ومصيفط معاهم البيض والزيت والزبده. Lalla Aïcha va encore une fois rendre visite à Lalla Zoubida pour lui parler de ses démêlés avec son mari Moulay Al-Arabi, يعني المشاكل ديالها مع مولاي العربي. Dans le 11e chapitre, les femmes continuent leur bavardage. Lalla Aïcha informe Lalla Zoubida que Selema la marieuse, يعني سيدة اللي كتزوج الناس في le quartier, lui a demandé pardon pour le mal qu'elle lui a fait. En fait, Selema كانت واقفة ورا الزواج ديال مولاي العربي. De plus, celle-ci annonce à Lalla Aïcha une très bonne nouvelle, c'est que son mari va divorcer. Dans le 12e et le dernier chapitre, Zineb vient annoncer le retour du père du narrateur des environs de Fès. C'est un retour qui va redessiner la joie sur le visage de tous les membres de la famille et même pour les voisins. En outre, Lalla Aïcha va également se réconcilier avec son mari Moulay Al-Arabi. Driss Al-Oued, voisin du premier étage, mari de Rahma, va rendre une visite de courtoisie à la famille de Sidi Mohamed. Voilà, nous arrivons au terme de notre vidéo. كنبغي نشكركم جزيل الشكر على لي رياكسيون ديالكم، على التعليقات ديالكم، حتى على الملاحظات ديالكم اللي كانت بناءه، وكنوعدكم باللي ان شاء الله غيكون الجديد من هنا حتى النهايه ديال السنه ان شاء الله، باش دوزوا الامتحان الجهوي في احسن الظروف. وباش يوصلكم الجديد ما تنساوش تابوناو لاشين وبارطاجيو مع كاع الناس اللي ممكن يفيدهم المحتوى ديالنا تحت شعار كلنا ناجحين.